زنا بالله كم يتعل زخبركم تملكتنا نعلت حامس ساعة 6 فرقان زبلنا زيناتات كاب استوديو تلفزيون تقرأي بقد تحيزكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا أديم كحسي مدام لكتكوا قادمة سلام حيلو حبيبناكم كنت إحنا نبتفلا ماي زينات نسجل أولات جدلا مكتتال تكبر اسم أن تقامي مقرات تتابعات بريتوريا مقالات يوم أبي تحتي مسرح مكتتال مرققاتن مخبارن حبرة أفريقيا زقامة وجل العلوت كيلاتات حبرة أفريقيا مقالات يوم كفل قدات بوليتيكا سلامن دحننتن كوميشن حبرة أفريقيا كم زحبرو أولات جدلا مكتتال تكبر اسم أن تقامي مقرات تتابعات بريتوريا زكاتاتلو العلوت كيلاتات حبرة أفريقيا تمال مقالة متاوم تحبير لهم بمسارة حبريتات كوميشن أبي كتتل تكبرا اتي ابي حدار اسرائيل كلتن امتمرت فرنجي ابي مونغو فيدرال منغستن حزباويان حرنت تግራይን حوحات تفرم سمعت تغابرا زكاتاتلو العلوت كيلاتات وسان قده علوم زبلهم ابالات كتتل داغم سرحهم لمجمار ناب مقالات يملو يبل وتم ابالات دحري بمحداراو عرفتي ناب مقاله داغم كمسوافرون يغلጽ يبل كمصبصاب دمص ويانه تግራይ هافتات قانقان لهجاتاتن تግራይ بمعقابن كبري بمحابن ناب ربحا كوعلو قدام مهورات العل كخون تحبيرو يونيفرسيتي عدغرات سالساي عالم لخاوي وعلى قانقان سنه صحفون تግርኛ ساليطو جنت كحسايت وعلى تخاتاتيلاتلا يونيفرسيتي عدغرات سالساي عالم لخاوي وعلى قانقان سنه صحفون تግርኛ ካብ ወፃን ውሽጥ ዓድን ዕዱማት አጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣካይዱ ኣብቲ ወዕላ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቋንቋ ትግርኛ ዝቀረበ እንትኾን እንታይነት ስያመ ቋንቋ ብሔረሰብ ኢሮብን ስነ ስርዓት ጽሑፍን ቀሪቡ ተዘትይሉ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቅረቡ ኣቦ ሓጎስ ወልዱ ንቋንቋ ኢሮብ ሓዊሱ ኩሎም ቋንቋታት ትግራይ ንምዕባይ ስነ ጽሑፋዊ ቅርጾምን ስርዓቶምን ምዝግባእ ተጸኒዖም ኣብ ረብሓ ክውሉ ሓቢርካ መስራሕ ኣገዳሲ ኢሎም ናትና ጥቕሚ ናትና ስነ ጽሑፍ ናትና ከይዲ ሜቶዶሎጂ ካልኦት ወሲዶም እዮም ዝጥቀሙሉ ኣይንፍጽሞን ንምንታይ ምኽንያት ክልተ መንገዲ መጀመርያ ትኩረት ኣይንህቡን ካልኣይ እዚ ከባቢ ዝይዞባዚ ኩሉ ግዜ ካብ ዩዲት ጉዲት ግዜ ጀሚርካ ሻሕዚ ፋታ ዘይብሉ ስቴቢሊቲ ወይ ከዓ ምርጋ ዘይብሉ ዞን ስለዝኾነ زلالم حادث سرحون زصحفون النقاصلو النطفو ኣብ ዕግርግሪና ነበር እንበር ርግኣትን ቅሳነትን ይብልና ትኩረት ከም ዘይ ሓብናዮ ፈሊጥና ገምጊምና ንበዓልትና አርሲ ምግምጋሜ ወሲድና ኩላና ምሁር ዘይ ምሁር በባህላዊ መንገድ ይሁን በትምህርት በአካዳሚካሊ ተደገፈ حيار ربير من مزنعات تجارنا ناتنا قانقا ناتنا تاريخ ناتنا عبيت كفلتي بعالم درجة علامات وعلى زغلصو بريزيدنت يونيفرسيتي عدغرات دكتور غبر ميكائيل ولد غبريل عبيت قانقاታት ትግራይና በሳይንሳውን ቴክኖሎጂካውን عبيت ንምብጻሕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ አብሪሆም ቋንቋ በሓደ ግዜ ያዕቢ ኸዝለ ታወቲና ከና ማዕብ ንኽእል ሓደ ሪኺዮም ተንኪ ማእኸል ሓደ ዓይነት ቋንቋት ያጻሓፋ ነዝፈላለ አክሰንት ከሊ ኸሊ ግን ሓደ ዓይነት አንደርስታንዲንግ ሂሌናሞ ዘን ላብ ደለ ናይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ቆንጋን ኾን ዝጽበ ተቋማት ከዓ ለዚ ስፖንሰር ደን ላገበር ተሳተፍቲ ተዋዕላ ዝኾኑ ተማሃሮን መማህራንን በወገኖም ከምዚኦም ዝበሉ ዋዕላታት በመስላጥ ቋንቋና ባዕልና ክንዕብዮን ክብር ክንህቦን ይግባእ ኢሎም ቋንቋታት ትግራይ ምን ክሰርሕ ይኽእል ቦይኑ ህዝቢ ትምሁር ክዋሳ ኣለዎ ኩሉ ተተዋሰዩ እቲ ቋንቋና ክምዕብል ዓለም ለኸኾን ይኽእል ዝተፈላለዩ ቶም ለሃጃታት ዝምልከት ታይ ናይ ስነ ቃል ናይ ስነ ባህላ ዝነበረ ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ይተህቡ ነነቱ ቋንቋና ከዓ ያው ሓጋዝ ኮይኑ ኣነ ረኺበየሎም ማዕንት ክሪኦ ከለኹ ያው ጽቡቕ ትምህርቲ ነይሩ ቋንቋ ትግርኛ በደንብ ተጸኒዑ ቶም ኣውለለው ቶም ብጣዕሚ ዝጠቕሙና ቃላት ወጽዮም ኣብ ኣገልግሎት ክውዕሉ ተለው ብጣዕሚ ሰሓብን መሳጥን ይኾን ማለት እዩ ቋንቋ ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣብ ዝዓመት ልዕሊ 130 ሽሕ ጉልበት ዝሳተፈሎም ልዕሊ 750 ሄክታር መሬት ዝሽፍን ወፍሪ ዕቀባ ማይን ሓመድን ከም ዝተጀመረ ምምሕዳር እታ ወረዳ ኣፍሊጦም ንጉሳ ማለት ዝለኣኸልና ጸብጻብዩ እያስ በርሀ ድማ ከም ሰብ ኣዋሊድዎ ኣሎ
ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ብወፍሪ ሰማዕታት ዝተጀመረ ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ክሰርሑ ዝረኸብናዮም ሓረስቶት ጣብያታት ሳንታ ገለበዳን ዓወት በቃልስን ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ዕቀባ ክሳብ ዝዛዘም ተሳትፎኦም ከም ዘሐይሉ ይዛረቡ። ኩሉ ሻብ ዕቀባ ሓመድ ማይ ህይወት ሓረስታይ ትግራይ ስለዝኾነት ዕቀባ ሓመድ ማይ ክዕቅብ ጽቡቕ ነገር እዩ። ከባቢና ቀደም ተሰርሖ ለምዕኒ ጽቡቕ ተኽልታት ጎላጉል ተዳሪና ጽቡቕ ንምልማዕ ተዳሪና ኒና ብኹናት ብዙሓት ኣግራባት መሬትና ናብ ምድረ ሳህራ ስለንተበከለ ብደንብ ጌርና ብሙሉእ ተሓጓስ ብወነ ሓረስታይ መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ተኣኪብና ክነልምዖ ኢና ናብ ኑሩ ክንመልሶ ኢና እቶም ሰማዕታትና ክንድብሶም ንሰለስተ መዓልቲ ናፃ ዕቀባ ሓመድ ማይ ክንዕቅብ ኢና ወፂና ንቐጻል ከዓመነ 20 መዓልቲ ብደንብ ጌርና ክነልምዕ ኩሉ ህዝቢ ሰብኣይ የለ ሰበይቲ መንእሰይ ተዳሊና ንክነልምዕ ግን ተዳሊና ኒአና ዕቀባ ሓመድ ማይ ተጀመረ ንሶትየ ማይ ሲኢና ነርና ደሪቑ ነይሩ ድሕሪ ግን ብሰላም ምስተጀመረ ዕቀባ ሓመድ ማይ ተጀሚሩ ኣይትረፍዶ ንሶትየ ማይ ንባዕልናስ ቦታና ንዓብይ ናይ መስኖ ቦታ ዓብይ ዕድል ንህብሎ ቦታ እዩ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣይተ ሃፍቶም ዘነበ ኣብዛ ዓመት ኣብ 13 ጣብያታት ኣብ ዝርከቡ ዝተመረጹ 44 መፋሰሳት ልዕሊ 760 ሄክታር መሬት ኣብ ዝሽፍን ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ክካየድ ኢሎም ኣብቲ ወፍሪ ልዕሊ 130,000 ጉልበት ክኸትት ትጽቢት ከም ዝግበረን ሕብረተሰብ ክሳብ መወዳእታ ብንቕሓት ብምስታፍ ለዋጣይ ስራሕ ክውግኑ እቶም ሓላፊ ይገልጹ። ኣብ 44 መፋሰስ ኣብ 13 ጣብያታት ኣብ 707 ሄክታር ለኣክል ሽፋን ክንሽፍን ጽቡቕ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና። ስራሕ እዚ ሓድነትና እውን ነጠናኽረሉ ልምዓትና እውን ነጠናኽረሉ ልምዓትና ላጠናኽርና ሓድነትና እውን ነጠናኽረሉ ደለይቲ ሰላምን ደለይቲ ልምዓትን ምዃንና እውን ነንጸባርቐሉ ስራሕ ኢና ንጀምር ኣለና ኸዚ ማለት እዩ። ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣይተ ገብረ መድህን መረሳ ብስም ሰማዕታት ትግራይ ዝተጀመረ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን እቲ ወፍሪ ክሳብ ዝዛዘም ብምስራሕ መፍርያይነት ክብ ዘብል ንኽውገን ካብ ሰሞያ ክሳብ ኣመራርሓ ዝግባእ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብሩ ሓቢሮም ሰማዕታትና ነኽብሮም ተኾይና ብተግባር ተሓርፋፍ ኢድና ባይታ ውሪቕና ሰሪሕና እያ መሬት ትግራይ ሰማዕታት ኣለዎ ክናልምዖ ኢና እዩ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ ትጅማሮታት ጽቡቕ እዩ ክናርድ ግቦ ስራሕ ኣሎ ወለድና መራሕቲ ሃይማኖት ኩሉ ክግበር ዝግቦ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ዝለዓለ ክብሪ ኣለና። ኣብ ትግራይ ዘላቒ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ሕጋዊ ግዝኣት ትግራይ እንትኽበርን ተመዛበልቲ ብውሕስ ኣገባብ ናብ መረበቶም እንትምለሱን ከም ዝኾነ ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊጾም። ድሌትና ዘላቒ ሰላም ምርግጋጽ እዩ ዝበልቶም ነበርቲ ተደራደርቲ ወለ ፕሪቶርያ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ክሰርሑ ድማ ጸዊዖም። ታደለ ዳኘው ጻንሒት ገይርሎ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ከም ሰብ ቀርቦ እዩ። ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ዘላቒ ሰላም እዩ ዝበሉ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂም ነዚ ንምትግባር ድማ ምፍጻሙ ውዕሊ ፕሪቶርያ ወሳኒ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ህዝብና ናብ በረቦት ክምለስ ሰላም ክረክብ ማሕበራዊ ንርኡ ከስተማቕር ብሰላም ክነብር ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ እውን ብጠረጴዛ ክፍታሕ ዝግብኦ ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት እምበር ብኻሊእ ግጭት ክፍታሕሉ ዝኽእል መንገዲ የለይ። በቃ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ምርጭኡ ሰላምን ሰላም ከዓ ትውዕል ፕሪቶርያ أو تزرزر زلوا وعلات كتجور مقباري. عدو بسلام كنبر. دك إيش حدر لا تجراي كتلو. نايم ود أثان نايم جمرتون نهز تجراي دليتن بحجن بسلام من ماري. هز تجراي لسلام زلوا والرأيان بحجن وصاني أقوله. كل جزء أجمعت تفطرون بسلام أو من قدم نخفتح إذا صار مسخونة يكون أكل مسخونة يكون حيلي كونسي بحيلي زجبر نجارات يعملوا لون راح تكونس عزيز يكونوا تجوار سلازخونة بحجوب سلام أو من قدم نخفتح إذا لي. توعلي كابز فرم ولا قال عليه 3 عامات تجبرم زاجيد بمول النت كم زي تفتس أمز حبرو تمنا برتيم. توعلي بمول النت كتجبر تدرادرتي أكلات نسلام تخرجي بام كسرحو كم زجب بعد ما يسقعهم. والبروتاريا كم حدا ناي حزب تجري حاجة من قستينا إلى نوري أو صحوة السفارة بوع المسارات تفرارهم لي. زي أوزل الزرزر كتجورو زخولو تم تفرارهم أكلاتين. تفرارهم أكلات حزون
ሳልሳይ ወገን ዝነበረ መደራደር አካል ሕብረት አፍሪካ ኮን ይኽእል ናይ አውሮፓ ናይ አሜሪካ ተዓዘብተው ዘለዎ ዓለም ለኸ ውዕል እዚ ክትግበር ኣለዎ ሕዝቡን እዚ ብግምት እትዩ ሕብረት አፍሪካ ይኹን ሕብረት አውሮፓ ይኹን ዘለው ንዚ ዝመልከቶም አካላት ህዝቡን ዓለሙን ከተዳምፀና ይዝግባእ ንዚ ዝፈረሙ አካላቱን ከሐስዩ ዝግባው ቶም መደራደር አካላቱን አፍቲ እዋን ምውዓል ስለዝነበሩ ናይ ክልቲኦም አካላቱን ቶም ተዋዓልቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ህወሓት ሰናይ ተወግሶ ወሲዶም ዘሎ ፈላላይና ጽወው ነቲ ሰላም ክትግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥረለዎም ኢለ እዛመን ተመዛበልቲ ወገናት ንልዕሊ 6 ዓመታት ንዝኸፈአ ጥሜትን ሞትን ይሳጥሑ ኣለዉ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ዘላቕን ውሑስን ሰላም ዝረጋገጽ ሕጋዊ ግዛኣት ትግራይ እንትኽበርን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንትምለሱን ከም ዝኾነ እውን ኣስሚሮምሉ ዘላቕ ሰላም ሸራሪፍካ ክመጽእ ይኽእልን ግዛኣት ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ እዚ ዘላቕ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ምክንያቱም መሪዮ ተሽሊጉ ህዝብ በረኻ ደርዩ ክነብር ዝኽእል አካል የለን ለዚ ትዕግስትን ናይ ህዝብ ትግራይ ዋጋ ክወሃቦ ቁልጡፍ ምላሽ እውን ኩሎም ከሓሱ ኢና ንሕና ንላው ከም ህዝቢ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ከይተመለሱ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዝነበረ እንተዘይተመሊሱ ብመሰረቱ ሰላሙን ክመጽእ ይኽእልን ሓደ ተውዕሊ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ብሰላማዊ መንገዲ ክምለሱ እዩ ስለዚ ብግድን እዩ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክምለስ ተመዛበልቲ ድማኒ ቀልጢፎም ናብ መረበቶም ብውሕስ መንገዲ ክምለሱ እዚ ቀይሕ መስመር ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ እዩ ሰላም መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ዝበሉ እቶም ነበርቲ ኩሉ አካል ንሰላም አበርቲዑ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ድማ አገንዚቦም ኣብ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኩነታት ተጠቂሞም ህዝቢ ናብ ቅልውላው ዘእቱ ነጋዶም ክሕተቱ የግባይሎም አባላት ቤት ምኽሪ እታ ክፍለ ከተማ ንስሓ ተስፋይ ብዝርዝር ሒዛቶላ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ረብዓይ ዘመን መበል 40 ስርዑ ጉባኤኡ አካይዱ ዋና መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተሃፍቶም ወሬታ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ መደባት ፍርቂ ዓመት 2018 ዘቕረቡ ኮይኖም አባላት ቤት ምኽሪ እታ ክፍለ ከተማን ቀወምቲ ኮሚቴን ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ መደባት ብፍላይ ድማ ኩነታት ተጠቂሞም ህዝቢ ናብ ቅልውላው ከኣቲ ዝገብሩ ዘለዉ ዘይሕጋውያን ነጋዶን ካልኦትን ኣድሂቦም ሕቶን ርእቶን ኣልዒሎም ፍተሻ ምግባርኩም ጽቡቕ እዩ ግን ከባቢና ዓበይቲ ስቶር ዘለዎ እዩ መሕቢ እዩ لتمونغوية جزاوت زلوا أيو سرع ستورات زي كونوا بمولهم زبوليو أزي لمتحز لأخاتهم قليليو سرح سنت قالوا ولا نهلا كم رس حسكام مقامات زي مسجار هذا سرح حسكم كم تمصل لكم إلا ذهبناكم أسايمن أي تفسمن ثلاثة عامات توديبا من لا تقدر زي عتياني وعملتي ثلاثة عامات ملو عارفني أوزي وشتي حرج تلقون نيرو تولاشي مقارين نيرو ماتيو أنا أجيخنا قال يتشاوتو اللوا مالتي نزي أنت تكون شدي أنا بحقي تسعينا بقابلات بيت مخرن قومت كوميتين نستلعلو حتوتاتن رئيتوتاتن دما بوانا محرار كفل ختم عيدر أي تهفتو موريتا زي سعب ملاش تواهيبوهم بررانا أير تقاريت مستهالس قدما ويانا من رباش تفطيرو كالي مالي حدون نقد فقار زي يقولوا أروع خنتال مصبيلو نعدها حيزوهين بل ملسمو حزي كالي مصعاتات كاليين كم خاد نبيت فرد نبوز خب مهارة يزخون مصعاتي أكايننا له تمالي ندقنا 3,700 سلاسان شدشتن لتر زيتي أو زحزنا هاد أو أن هاللي محبرة تسويعو تخفافيل كساب حزكو بناي مسو فاوريكا استلعلو كساب ذا ساعات زيا تلوات بوتا زي رخول له بمخنات استلعل له بمنقد استلعل له تمو ودينا يمزلنا زوز حمنا سيات بزاب زي أنيا حطن هاللوم تتقمت زي قبرنا يوم جن بوسن ملك عفتي تخيل زلو مسوا فاوريكا كتقوم اللو من نازتنا يوم زي حتى زي نمزبن كندس تقالم الزوان الزارة بلنا عفتاز اللات تزوا بجت استوسنا كحساب مريض كحيسو عفتوا إني تلوات بوتان مها أمر رابنا نركب حزب ناي مسرح المشهد أو زلوا حتى نخدم اللس العرار 400 كالوتن زخون مسرح المشهد بوتا خرخو اللو منا صافيفنا وجينا لنا ناي مرحنا يكون ناي كيلاتات حزنا موجان سرح مسترحنا ناي مستغال سرح مسترحنا قلنا وزام مدب زي حزنا أتين ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 403 ሓደጋ ትራፊክ ከም ዘጋጠመን ኣብ ልዕሊ 103 ወገናት ድማ ሞት ከም ዘጋጠመ ፖሊስ ትራፊክ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ ገረግዚኣብሔር ገዳሙ ዳሲስወሎ
زي حقاو مجنح مكينا زحاز والكسبات نمقصار بركز ولو سرحاتي كم تسرح زغلصو اب كوميشن بوليس تግራይ حلافي ممرح ترافيك دحنتن قصرن حدغا مصراين كوماندر تسفاي قبر مدين اب زحالفو 6 اوارح لعلي 10 زخونو فورج مجنح مكينا كم تتحاز غليصوم منجا فار فتش سلنا ابو 6 ورحي لعلي 10 زخونو فورج منجا فار رخينا لنا مالتي سلازي اتون ያው ደም ተላፍ ይኮነን ገበንዩ ስለዚህ ና ገበን ምሪሑ አምጽራ ይርከብ ኣብዚ ዝሓለፉ 6 ወርሒ ትራፊክ ሓደጋ ንመናስዩ ካሊ ዕላማ ይብሉን ልዕሊ 213 ሽሕ ደም ተሓለፍቲ ያው ተኸሰም ኣሎ ማለት ኣብዚ 6 ወርሒ እዚ ልዕሊ 230 ሚልዮን ቅርሺ ብናይ ትራንስፖርት ቁጽዓት ኣታውኸን ኣሎ ማለት ኣብዚ መንፈቅ ዓመት 403 ሓደጋ ትራፊክ ከም ዘጋጠመን በዚ ድማ 103 ወገናት ሞት ከም ዘጋጠመውን ኣርድዮም ኣብዚ ሕዚ ቀዳማ ፍርቂ ዓመት 6 ወርሒ ማለት 403 بوضري 25% 58 ያው ቀነስ ኣለዎ ካብዚ ሓለፈ በተለይ ኣብ ሞት እዩት ልዕል ዝበለ ስራሕቲ ተሰርሐ ካብዞም 505 ጉዳት ወጥሐሙስ 69 ኣሽከርከርቲ 69 ኣሽከርከርቲ ብትራፊክ ሓደጋ ጉዳት ወጥሐዎም ኣሎ ካብቶም 69 ግን 32 ግን ሞት እዩ ማለት 69 ኣሽከርከርቲ ጉዳት ወጥሐዎም እዩ ካብዞም 69 32 ያው ሞይቶም እዮም ኣብ እግረኛ ውን 161 ጉዳት ወጽሒ ካብ 161 እግረኛታት ውን 62 ሰባት ያው ያቶም ውን ያው ናይ ሞት ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ኣብ ተሳፈርቲ ውን 275 ተሳፈርቲ ትራፊክ ሓደጋ ወጽሒዎም እዩ ካብዚኣቶም 44 ናይ ሞት ሓደጋ እዩ ወጽሒ ዘሎ ናይቲ ሓደጋ ትራፊክ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ናህር ምዃኑ ኮማንደር ተስፋይ ገብረ መድህን ሓቢሮም ትራፊክ ሓደጋ ኣብ መበገሲ ኢልና ንሪኦ ዘለና ውን أنا وعلى جزء على وجه حزت وصل حد زلوا إجرانيا جيتي كتماتنا نتري والله بيا ترافيك فسات مشوات يكونا تنا إجرانيا من جدي أو نشاط خوي مزلوا مكينان إجرانيا نترى في إسخاء زلوا مالتي سلزيت أقصر حد زلوا إجرانيا جيتي ميسنرو عن كلتني كا أروح أتمنى سلسلس ميسنرو عن كلتني أو إجرانيا جيتي تواصل زلوا ودي أو مكينة مس مكينة جيت يا صلاة أنا روحت نلو تشكر بجرات تسأل حدا نلو بس جوز نجار أسرع كم تشكر مودا عصرت شدشت ስለዚህ ቁጥሩ ማለት ተመገረጽኩም ፍሎምስ መወገሲኦም ያው ነሃር እዩ ዝቆንዘል ሓደጋ ትራፊክ ንምክልኻል ድማ ከተማታትና ንትራፊክ ፍሰት ሙችዋት ክኾና ከም ዝግባእውን ተዛሪቦም ስለዚህ ትራፊክ ሓደጋስ ጥራሕ ብጻዕዳ ቆቢዕ ዝፍታሕ ይኮን ኩሉ ሻዕን ዛረበሉ ኩሉ ኣካልሲ ኩሉ ተሽከርካሪ ዘላቶ ቤት ዕዮስ ትራፊክ ሓደጋ ቅንስ ኢሉ ሲ ትልመኽዝ ክህሉ ኣለዎ አገልግሎት ተሳፈርቲ ንምዝማንን ምቆጥጻርን ኣብ መናሃርያታት ካሜራታት ከም ዝግጠም ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣፍሊጦም ቅድሚ ሕዚ ብዘተኣታቶ ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዋርሕ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣታው ከም ዝገበረውን እቲ ቢሮ ገሊጽሎ ሕዝቡን ገርዛቤር ገዳሙ ተወሳኺ ዘሎ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣብ ዙርያ ኢቲኬቲንግን ምዝማን ግልጋሎት መናሃርያ ናብ ዝሃቦ መግለጺ ምትስታው ቴክኖሎጂ ኢቲኬቲንግ ዝነበረ ጸገም ታሪፍን መንግልታዓን ከም ዝፈትሐ ብምግላጽ ብፍላይ ንኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ልዕሊ 4 ሚልዮን ብር ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣታው ከም ዝገበሩ ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣይተታደለ መንግስቱ ገሊጾም ኣብ ኮሚሽን ሓርበኛታት ግን ሓደ ቅርሺ ካብ ሕድር ተሳፋራይ ብምስፋር ልዕሊ 4 ሚልዮን ንተሐከምትና ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሒ ኣታው ጌርና ኣለና كم بيرو مالتي زيو قليل نجار كونن بهراو قديتا ناي حد زيغا مودما ازي مچ بزخونه جباب زي قد ملكعو غيرنايو سريحنايو وصيت ون زرعنا ليو نمقصارو زيون بزخونه عينت مچربار كفصم لا يخلن كوميشن هاربኛ تا سيستم اب كمبيوترم اب بيرو ملا اب اخوينو زقاصور امنهاريا كن اب حد منهاريا انتاي تسريحو كندي زاكل سنتيم تاكيو زولون كندي سب تسافيرو افتا سيستم سلازريوا مالتيو كما بيرو اب عبيت منهارياتات كاميراتات نمقطام مدلوات كم توغناو نرديوم منهارياتات افتن عبيت زبالا اب حصير غزي كاب 15 معلتي بزي يبلص كاميراتات كنغطمينا كاميراتات كنغطم مسبلنا عوصو زبل منهارياتات كم دولن فلطينا نصانتنا خليقمنا غلمل زول سيرفيسنا حزبي زغدسنا نمبر نصانتنا يغل سبات ايكونن نصانتو يغفف زدلت هاليو كفت صراح ملقاقي كلمه مارص يبل ስለዚህ ተናሰ ኣብ ሕድሕድ መናሃርያ ክንደይ ካሜራ ይዘድልዮ ዝብል ናይ ባዕሉ ስፔሲፊኬሽን ብዝምልከቶም ኣካላት ወፂዎ
ካሜራታት ተገጢሙ ናብዚ ብአይፒ አድረሰን ኮኔክት ተገይሩ ኣብ ስክሪን እንምልከተሉ ታዩ ሰልፍ ወዚሑ እንታይ ከምዚ ኮይኑ ኢልና ደውልና ንድግፈሉ ዓይነት ፈጣን መስርሕ ንምትእታው ኢና ንከራኸር ዘለና እዚው ድሕረ ጦርነት እንዲ ዓቅሚ የብልና ዝባሃል ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ባጀት ሓንቲ ዘውፃና የለን ነትካል አውትሶርስ ጌርና ኢና ሰሪሕና ዘለና እቲ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ስዒቡ ድማ ንልዕሊ 350 ዝኾኑ መናሰይ ስራሕ ዕድል ከም ዝተፈጠረሎም ኣይተታደለ መንግስቲ ተረዲዮም ምዚ ኣተሓሒዛ ምስ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ያው ልዕሊ 350 ዝኾኑ መናሰይ ብርክት ዝበሉ ተጋደልቲ ዘለዎም ማለት እዩ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ፈጢርና ኣለና ደሞዞም ያው ልዕሊ 6000 ዝኾኑ ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዞም ተጋደልቲ እዚኦም ዞም መናሰይ እዚኦም ممحدار كفل كتما قداماي ويانه ببروجكت كباباو لمعات سيفتنيت ب41 ب8 مليون بر 337 مرحت سدرا تጠቀምቲ ተመረቕቲ ብወገነነቲ እቲ ፕሮጀክት ካብ ትሑት መናብሮ ወፅን ባዕለን ሰሪሕን ክነብራ ከምዝሕግዘን ድማ ገሊፀን ገረመድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ዘለው ممحدار كفل كتما قداماي ويانه ببروجكت كبابياو لمعات سيفتنيت بانك عالم 700 مئتاوي منجست فيدرال دما 300 مئتاوي زشفنو 41.8 مليون بر بجت 337 مرحت سدرا تጠቀምቲ ከም ዘመረቐ ፍሊጡ እተን ተመረቕቲ ከተምአን ጽሪትን ሓምለወይትን ካብ ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ዝመረፅኦ ዘርፊ ስራሕ ተዋፊረን ባዕለን ሰሪሕን ክነብራ ከም ዝሓገዘን ይገልጻ ዋላ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኹን نشان من لعالي خوينا من أحوينا يو درا انجرا الشيء لا درا انجرا لا عوخوا مطلع خويا سفت الناس لعيه هيوت إياه هيوت تكيات اللي إياه ترى مرأي النجد بقى لا بزعبي لا مكاففلي غير يمنا بوتا ترخيبه أو يا والتا مالتيو بتعمي وجحاف نيرو مستنى رعز أي خباي خوينو بتعمي توالاش نيرو يعني زلم عطاو سيفنت مسبنا جين صوري وقف لملم خوينيو هم القصينا ندلي بتي زرخبو مبገስ ገንዘብ ናብ ዝሐሸ ስራሕ ንክሰጋገራ ኣብ መስርሕን መሸጥን ዘለው ጸገማት መንግስቲ ኣብ ምምችቻው ሓጋዛይ ክኾን ከም ዘለዎውን እተን ተመረቕቲ ይጽዋዓ ኣብዚ ልጸንሕና ይኽልተ ዓመት ጽቡቕ ሰሪሕና ተኸፍሊት እኳ ብዙሕ ተዘይኾነ መቸም ምስቱ ስራሕ ልማጣጠን ክፍሊት ኣይነበረይ ማሕደርትና እውን ኣመሪካ ዘወር መባልስ ኣይትልመዱታ እየ ክብል ኣነ ስለዚህ ተቀየርና አሻጋግርና ናብ ኻሊ ደውሪኹምና ስቆይ ትወሉ ሴፍትነት ላና ጽቡቕ ነገር እዩ ጽቡቕ መንገዲ ይኸፊትና ዘሎ ያው ሰሪሕና ክንልወጥውን ጌርና ኣሎ ፕሮግራም ማለት እዩ በተለይ ብደቃንስ የለሎ ችግር መስርሕ ቦታ ይበቃ ኣተሓባባሪ ምርግጋጽ ውሕስና ምግቢ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መንእሰይ ሓጎስ ከበዶም አፍቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት አፍቲ ፕሮጀክት ካብ ዝተሓቆፉ ኣብ ከተማ ሕርሻ ማኒፋክቸሪንግን ካልኦት ስራሕቲ ንግድን ብምስልጣን ስራሕ ከም ዝጀመሩ ይገልጽ እቲ ዶነር ንሕድሕድ መራሕ ስድራ ካብተን 337 መራሕ ስድራ ንሕድሕደን $600 ወይ ከዓ 830 ተዋሂበን የን ተመሪቀን ዘለዋ ልዝ ክፍለ ከተማ ልመስል ዘርፍ መሪፀን ኣብ ንግዲ ኣብ ከተማ ሕርሻ ኣብ መፍረይቲ ኣብዚ ዘርፍ እዚ ተመቃቂለን ዘለዋ ስለዚ ብባዕቕመን ኣብ ስራሕ እየን ዝርከባ ኣተሓባባሪ ከይዲ ስራሕ ውሕስና ምግቢ ከተማ መቐለ ኣይተ ተሻለ ብርሃነ ببروجكت المعاتاو سيفتنيت تحت من نبابرو حبرتسب بزلاقنت نممحياش تجمور سراحتي تتناخيرم كم زقصلو يردو እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ተዓዊታ ኩላት ኮይና ኣብዛ ጀሚርክና ዘለኽን ናይ ዘላቕ መናብሮ ስራሕ ኣጠናኺርክን ካብታ ዝነበርክና ደረጃ መናብሮ ተወፂኽን ጥራሕ ኣብቲ ፕሮጀክት ነበርክን ጻኒሒት ወዲእኽን ኣለኽን ሞ ናው ናይ ዘርፍ ቁጠባ ናይ ድጋፍ ማዕቀፍ ተሰጋጊርክን ኣለኽን ይምበር ድጋፍ የቋርጽን ኣጎንኽን ኣለና ኢና ፕሮጀክቱ ውን ኣበይ ከም ዘለኽን ደረጃኽን በበግዚኡ ምስ ዘርፍ ቁጠባን ምስ ካልኦት መዳርግትን እናተራዳደ ክፍትሽ ከከታተሊ አካሄድ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኣይተፍሳህ ሓዱሽ ኣብቲ ፕሮጀክት ኣብ ምጽራይን ምርግጋጽ ሓምለዋይ ልምዓትን ከተማ መቐለ ተመረቕቲ ዓብይ ግደ ከም ዝነበረንን ንቐጻሊ ኣብ መነዋውሮአን ዝሐሸ ለውጥን ምምጻእ ኣድላይ ደገፈን ክትትልን ከም ዝግበር ይገልጹ ممحدار وردا حايله كتما فرسماي ابز عمت نلعلي تسع مناسي اب سراحه تدان تعدل سراح كم زفتره غليصو مراو تسفاي
መንእሰይ ገብሩ ገብረ ህይወት ነባሪ ወረዳ ሓይለ ከተማ ፈረስማዩ እዚ መንእሰይ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ብውስን መበገሲ ካፒታል ምርባሕ ደርሆ ከም ዝጀመረ ብምዝኻር ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝወፅሖ ክሳራ ተስፋ ብዘይምቑራፅ ዳግም ኣብ ስራሕ ምርባሕ ደርሆ ተዋፊሩ ናብሩ ይመርሕ ከም ዘሎ ይገልጽ ናይ ስጋ ናብ 250 ኣካባቢ ነዋ ናይ እንቋቑሖ ናብ ከባቢ 80 ከባቢ ያለው ናይ እንቋቑሖ በባንስ ማለት እዩ እዚኒያስ ዕፅፍ ተዓፃፍ ጌርና ንኽንሰርሕ ንሕና እውን ንህዝብና ካፍሊና ሕዚ ከምንታይ ስሙ ካፍተን ጨዋቁት ማለት እዩ እዚኣ ኮን እንታይ ስሙ ያስዘጋጃኒ እዚአን ካፍተን ጨዋቁት ዝካፈልኩ እንተረፍ እንዴን ዚያ እዚ ሻይ ዘነሆ ካለ ግዜ ኸ ናብ 2000 ከም ናልኩም ምስተዕዳጋ ምትእሳር ናበርታ እንተ ኸይዱ ዕፅፍ ተዓፃፍ ናሰራሕና ንኽንከይድ ተስፋና ንሕና 4 ወርሲ ጀሚራ ኣነ ንባዕለይ ማለት እዩ ካብኡ ብትናይ ሻው ግዜ ዋላ ብዙሕ ይኹን ብኡ ተማጣጣኒ ግን من يشتي ولا بخلتم يتنحمسان إن بسمانة هذا يكون خجمر من أساس ميت شحت هذا حزاس دورها خجمر يا بالليل بزل جبارين تهليدن زين وعلس سكاميت شحت حزاس نحمس عشان تحزون أنا حمس عشان زين هذا يخوناني لخط فاني خلي جن خط فاني أولن سرح كين عغنا بتازر كابنا فترتي عدل سرح مخانا قداسي مخانون دورهت بمرواح سبقو نابرا ممرح كمزخالون بعلت بيت مال سيقورو ويزرو حدر حقوس تحب زيور مسجن حزبنا سبقنا رجال لنا يكفرنا أنا ونحب زي أمسو بحد خينا أنا نسرح زيور مسجن بقى سبق يوم من ما يكون صراحة زي من عقق من نيوابك أبزحت ولا نرلا دورهت أيو 5 6 قلبله بس حزب لا جن بقى صراحة زي من عقق مش هنجرجر كون عبيت كم زمتينا نفلت بتزامادي من سيس أجايف سها نباري تاختمان تخون أبي مربح حفتي إنسان توافيرو تربح يخون كم زلوا يجلس صراحة لو تخم زلوا صنعت نيرني يرؤون سلزخونكو أو نعلي عرس من توسيده توسننا على نيرن بس حاجة جزية أو حزب طعام صبق كنتات يا زلا ولا نسى شد شو رحموا الحزات الليلة مراهون عمتها جرا زلاتها زي شد شو خوينا شد شو اللي ترلاتني كأون تصفى زلوا سرحيو بسرعة انسسان أو حرشان أذكر زي هولو لو تزلوا سرحيو عبا خلتشحن 18 عام تمرد زاقيد نلعلي 9 مناسي عدل سرح كم زفوترم عتها باريدا أنت كتما فرس ماي منسي شامبل أباباو يقلصم كبابنا 9 حدن زاخلو أكلات بناي بعلم تبقسو بصعري استفطر لهم كونتات له مالتي إذا مالت أنت أيو مسزلنا ناي سرح سون منسي كرخلو كبابي 10 مئة وخبابي يزخون زلو مالتي زين بركز بلا نجر كم صغيرنا أي مالتي طعنا باللي تملكتنا دحندو صنيحكم من مسارحتي ادم بمسكان زينات سبورت ساعات حزركم قريب لكم فلما بحبريته وش تعدك جمر غانتات بشكليتا تግራይ بسفحات اب تتكات كسرحي يقبايلا بشكليتنيا برهان فقادوم برهان اب زحلفو عماوتي اب غانتا بشكليتا مقله 70 عندرتا صنيحه اب زعمت اب كينيان زمدبره غانتا اماني فريمالا صغاو زفر يزراري بانيرو كم سب قرو ካብ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ኣብ ተተካቲ ሰገናት ብሽክሌታ ይነጥፋ ካብ ዝነበራን ሕዝውን ኣብ ምንቅስቃስ ካብ ዝርከባን ከተማ ውቕሮ ዝፈረየት ብሽክሌተኛ ብርሃን ፍቃዱ ቅድሚኣን ዝነበራ ብሽክሌተኛታት መርኣያ ብምግባር ናብ ስፖርት ከም ዝኣትወ ትገልጽ ሳይክል ጀመርኩሉ 2006 መወዳእታ ከባቢ ጀሚራ ኣርኣየ ይነበረት ፀጋ ገብርያ ናታ كم أكون سلسلة نورخو ناي عسر تكتيلي جميل كاو لشتشاور حلاك الأمامتين تسانيها كاو ناب كانتا مسفن اندستريال انجيرين تسانبيرا ماوتي كاو نبزح للعمتها تاو تسانيها كاو بسانكي كورونا أكواريزا كورونا نتورنت أكواريزا كاو دحر حموش عامل تمليسي كاو مقالسة عندرتا بالحالة نعدل لما أو مقالسة عندرتا جميرا ما أبول كرونومتر زلوا بقعة زيادة زبالة مخانو تقلص بشكليتنيا برهان نهاجراو غانتا بموكال أبز تفلالي ورد مدرخات كم زتساتفتون تحبر بثلي بإنديفيدوال تايم تريل ما يسعريه بس حس أو السعر إن حد قدنا هلا ليش نفقل نيرو بس بولاتا مالتي إثيوبيا شامبيونا إنديفيدوال تايم تريل شامبيونيا 0-0 أو التخايد إثيوبيا شامبيون أو إنديفيدوال تايم تريل والشعب درجاني هو
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንምውድዳር ዕድላት ይፍጠሩ ምህላዎም ዝገለጸት እታ ብሽክሌተኛ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ንምርካብ መሰረት ንዝኾነ ብሽክሌታ ማውንቴን ጠመተ ክወሃብ ይግባእ ትብል ኤና ቢ ኢና ነርና ኣጓላት ይኹን ኣወዳት ማለት ሕዚ ግን ኣብ ኩሉ ሓንቲ ካታጎሪ እኒኦ ኤ ብቻ ማለት እዩ እና ሕዚ ለምሳሌ ሕዚ ብዙሓት ሰባት ወፂና ኒና ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ጋንታታት ተጸምቢርና ኒና ናብ ደገ ጋንታ እና ለኣና ልትከኣለላ كهليانيو تداخل من هذا جن اشتينا تلع علي مثلنا كاوز العليمات مزي هذا كفت للعدل بس حسابته وسيهم تتسرح اللي ألف ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኬንያ ትርከብ ብርሃን ቅድሚና ኣብቲ ቦታ ምጓዓዛ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝነበራ ጻንሒት ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ብዘመዝገበቶ ውጽኢት ናብ ኮንቲኔንታል ጋንታ ኣማኒ ንክትጽምበር ከም ዝሓገዛ ዝገለጸት ኮይና ዝረኸበቶ ዕድል ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ኣበርቲዓ ከም እትሰርሐሉ ትዛረብ ሕዚ ኣብ عندرتا وصنح كله ما صبو عمت حليفه ኣብ ናይ ኢንዲቪጁዋል ታይም ትራያል ወርቅ ኣምጽኤ ካኡ ድማ ብዙ ውጽኢት ድማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኣማኒ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ እና ኣብ ዝጋንታ ፈሪመን ይኹ እና ዝሓሪፍ ዕድል ኣይ ዜርዜርስ ፕሮፌሽናል ኮይነን ይኹ ማለት ናብ ዝቕጽል ዜናይ ክሰገር ከልኹ ግጥማት ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎሚ ቀጺሎም ክካየዱ እዮም ትማሊ ዝጀመሩ መበል 19 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎሚ ቀጺሎም 4 ግጥማት ክካየዱ እዮም ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰዓት 10 ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ስታዲየም አዲስ አበባ ትገጥም ኮይና 16 ነጥቢ ሒዛ ብሓደጋ ሙራድ ዘላ ወልዋሎ ውጽኢት ሒዝካ ምውጻእ ግድን ክብላ እዩ ካሊ ሰዓት 12 ኣጋምሸት ዝካየድ ጸወታ مغلا 70 ምስ ነገሌ አርሲ ዘራኽብ እዩ መغلا ኣብ ሓደጋ ሙራድ ትርከብ ኮይና ነገሌ አርሲ ድማ ዋንጫ ንምውሳድ ኣብ ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ንዘይምውጻእ ብርቱሕ ጸወታ ክካየዱ ኣለየን መغلا 70 ብ17 ነጥቢ ኣብ መበል 17 ትርከብ ዳርካቸው መስፍን የመጀመሪያ የሊግ ጎል አስቆጥሯል። አሁንም ሌላው ኳስ ለኪቲካ ጂማ ብርሃኑ አዳሙ በማል ሙሉጌታ ገብቷል። ሙሉጌታ ወልደ ጊዮርጊስ ሙሉጌታ ፍጹም አለሙ የተመለሰውን ኳስ በአግባቡ ነው የተጠቀመው። መቀለ ሰባ እንደርታዎች 10ኛ የውድድር ዘመን ጎላቸውን አስቆጥረዋል። ምናልባት ለሁለተኛ የውድድር ዘመን ድል አና በሚዛበት ሰዓት ላይ አቶ ሰረጃ ሊቸግና ጎል ያስቆጠሩ ተመልከት ሙሉጌታ ፍጹም ቴት አይነት ኳስ ነው ሙሉጌታ በሁለቱ በፖኬት ጥሩ ኳስ ነው ሮጣ ያለፈው ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣብ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝዓመት ካብ ዘለዋ ጋንታት ትግራይ ምድረገነት ሽረ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ተካይዳላ ቀዳማይ ዙር ወይ ድማ 19 ግጥማት ተካይዳ ዘላ ሽረ ምንቅስቃሳ ክሳብ ሕዚ ታይ ይመስል ዝብል ድማ መርሳይል ኸርበና እዩ ምድረገነት ሽረ ምናልባት የመጀመሪያ ጎል ዳንኤል ጆርጌ በአንድ ደቂቃ ልዩነት አንዱ ተሻረ ይሄኛው ጸድቋል مبل 19 سومن صوتا سيبي بريمير ليج ኢትዮጵያ ዕለተ ረቡዕ በ4 ግጥማት ቀጽሉን ተሳለጥ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ድማ ምስ ሸገር ከተማ ኣብ ዝነበራ ጾታ ባዶ ባዶ ተፈላለያ ንቀዳማይ ዙር ጾታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ማእኸላይ ብዝበሃል ብቕዓት ዛዚማላ ኣብ ጾታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ይሳተፋ ካብ ዘለዋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብንጽጽር ካብተን ካልኦት ጋንታ ትግራይ ተሳውሃቢ ምንቅስቃስ ብምርኣይ ዝሓዘቶ ውጽኢት እውን ዝነኣድዩ እታ ጋንታ ካብ ዘካየደቶም ሕሉፍ 19 ግጥማት ኣብ ኣብዝሓ ጾታ 8 ግዜ ማዕረት ተፈላለያላ 5 ግዜ ተትዕወት 6 ግዜ ድማ ተሳዒራ እያ ምስጋንታት ሸገር ከተማ ኢትዮጵያ መድን ቅዱስ ጊዮርጊስን ሓዊሱም ባህር ዳር ከተማ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክን ባዶን ባዶ ዝወጻእትሎም ግጥማት እንትኾኑ ምስ መቻል ማዕረ 2-2 ምስ ወላይታ ድቻ ድማ ማዕረ 1-1 ምፍላያውን ዝዝከር እዩ ተጋንታን ኢትዮጵያ ቡና 3-1 ሰዓረትሉ ውጽኢት እቲ ዝለዓለ ውጽኢት እንትኸውን ንሐዋሳ ከተማ 1-ባዶ ንድሬዳዋ ከተማ ድማ 2-ባዶ ሰዓረትሉ ውጽኢቱን ዝለዓለ ቦታ ዝነበሮም ውጽኢታ እዮም ካብዚ ተሳኺን ጋንታት መቐለ 70 እንደርታን 40 ምንጭ ከተማን ሓደን ባዶ ሰዓረትሉ ግጥማቱን ካብቶም 5 ዓወት ተጋንታ ገሊዮም እዮም በአንጻር ዚ ብጋንታ ሃዲያ ሆሳዕና ዝገጠማ ናይ 3-1 ስዕረት ድማ እቲ ዝደኸመ ውጽኢታ ኮይኑ ተመዝጊብሎም ካብ ጋንታ ሃዲያ ሆሳዕና ብተወሳኺ እታ ጋንታ ብጋንታ ሲዳማ ቡና ፋሲል ከተማ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ነገሊ አርሲን አዳማ ከተማን ተሳዒራ እዮም ጨዋታዎች አሸንፈው የነበረው በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስታዲየም እንደነበር ይታወቃል ምናልባት ሽበክት ጎል
ምድረገነት ሽሬ ሁለተኛ ጎል አግኝቷል። ኣብ ምክልኻል ኮነ ምጥቃዕ ተማጣን ዝበሃል እዋናት ዘሕለፈት ጋንታ ሽረ ምድረገነት 13 ጎላት ኣውፂራ ተመሳሳሊ 13 ጎላት ድማ ብኻልኦት ጋንታት ኣብ ልዕሊኣ ተቆፂርዋ እዩ 23 ነጥቢ ድማ ብምሓዝ ንቀዳማይ ዙር ጸወታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዛዚም ኣላ ካብ ሓደ ጸወታ ብማእኸላይ 1.2 ነጥቢ ትረክብ ነይራ ማለት እዩ እዚ ነጥቢ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝኣከወቶም ናይ ሙሉእ ሓደ ዓመት ነጥቢ እቲ ዝለዓለ ኮይኑሎም እዚ ውፅኢት ከም ጋንታ እንትረአ መልኢኻ ዘይሕጉስ ዋላ እኳ እንተኾነ ተስፋ ወሃብን ዝተባብዐን እዩ ብደረጃ ውልቀ ድማ ኣብዚ ዓመት ኣቤል ማሙሽ ዳንኤል ዳርጌን ሽመክት ጉጉሳን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ዝነበሮምን ጎልዮም ዝወፁን ተጻወቲ እታ ጋንታ እዮም ንቐጻሊን ዝበለጸ ውፅኢትን ለውጥን ብዙሕ ዝተርፋ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ብስነልቦና ኮነ ዓቕሚ ንኻልኣይ ዙር ጸወታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝያዳ ድልዱል ዓቕሚ ሒዛ ክትቐርብ ድማ ትጽቢት ይግበረላ እጅግ በጣም አስደናቂ ድሪብሊንግ ምናልባት አቤል ሽመክት ጉግሳ ገደለው ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚህም ዝመስሉ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ጸኒሖም ዝተረፉም ላውትና ሰናይ ግዜ እናተመነኹ ናብ መሳርሕቲ ኣዳም ክመልሰኩም የመስግን ያሬድ ስኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓት 6 ፈራን ዝሓዝናዮም ዜናታት ተብፂና ክንዛዝም ሳና ጸኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ካብ ልቢና ነመስግን በብዘለኹሞ ሰናይ መዓልቲ ክኾነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ